Hi guys, mamahaw ta guys. Akong kaunon guys kay saging na hilaw og itlog. Kini lang guys og kape. Sa sunod guys, maghimo ko ani og himuong kape. Pakita na ko sa inyo akong kining apilon ang panit kay gwapo man apilon ang panit nga himo na tong kape kay mainom. Kay makaayo po sa ato ang panit pod. Sa nag-diet ha, kini inyong kaunan di ba kay mamayat no so sa isa ka semana. Kada buntag mo inyong kaunon o sa gabi sa udto lang mag-rice. Ug saging nga kining balbangaan guys ba nga dili pa kayo gani hinog mas lami kaunon kay wala pa siya dili siya makataas og uric. Thank you guys.